Dormendro ba Hema Mali? Kemo abai le Hema Mali. Pati pai. Bakuli rok saya omna. Pati pati. Hema Mali. Tiprasa. Hah? Tiprasa sih. Tiprasa? Tiprasa mana? Arya ke asami dengse. সোমবার মহারাজ সামত যতন বিজয় উৎসব খেনিকে সোমবার যতন খেয়ামা চুং বড় ধরনের একটা বিজয় উৎসব খেনাই যত এলাকানি বুড়ো আরফু ফাইপাইনাই চুং আরফু সোমবার চুং একটা বিজয় উৎসব চুং পালন খেনাই র বিচন্দ্র কলসি শান্তিবাজার সাব ডিভিশনে আন্দার গোবাগ্রা লংলেপ ইব্রামথা লংলেপ ইব্রামথা লংলেপ গোবাগ্রা লংলেপ গোবাগ্রানি আয়ু লৌথো ইব্রামথা আয়ু লৌথো ত্রিপুরালেন স্নাম নাই ত্রিপুরালেন চং স্নাম নাই ত্রিপুরালেন চং স্নাম নাই ইব্রামথা লংলেপ ইব্রামথা লংলেপ ইব্রামথা লংলেপ গোবাগ্রা লংলেপ গোবাগ্রা লংলেপ যতনা হামবাই সানি চুমো র বিচন্দ্র কলসিও একচুয়ালি চুং চেম্বিয়া ওখামো কিন্তু ব্যাপকভাবে 11টা জায়গাও ব্যাপকভাবে এই বিজেপিনি প্রার্থীরাও বিজেপিনি গুন্ডা বাহিনীরাও ব্রাং রেগিং খেহা তবু সাধারণ মার্জিন ব্রাং জিতে মাত্র 1000 ফকাই আইনখানাও একুরেট যদি আং সাময়ক কে বং একজন প্রার্থী তো এ ভোট পুলিং স্টেশন হা এ যেভাবে পুলিং এজেন্ট বুহা তোহা দক্ষিণ টাকমা বুহা কাঠালানি জনেন্দ্রিয়া বুহা এবং অন্যান্য জায়গাও যেভাবে জেনারেল নিব্রুন তৈবিয়ে বুং যেভাবে চিনি ব্রুন চিনি অধিকার নবু বঞ্চিত খেয়া আবার চিরদিন বুং মৈত মালারুনাই এবং চুংবন গণতান্ত্রিক মাধ্যমে মোকাবেলা খেনাই এবং উচিত শিক্ষারি নাই বোনা আগামী দিনে
পয়লানো যতন হামবাই ত্রিপুরানি যত ত্রিপুরাসাত মা ওয়াইসারাव বাঙালি যত সেরিনা হামবাই ইয়াফাইনাय বুবাগ্রানি आंखे काउखेतमा जों त्रिपुरा राज्योआव 3 বছর बीजेपी फाइमनि पर चलो पाल्टाई जत पाल्टाई लेहा 3 বছর चौनुमी शुद्ध सन्त्रास सारा मानुष ब्रुनो स्क्रिस्क्रो सारा वंचित सारा कोनो किछु चों 3 বছর माया कोनो आरो भालोबासा माया कोनो आरो शांति नुया कोनो आरो उन्नति नुया चों काजे चों बुबाग्रानि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड पांडाव चों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड लाये सार्बिक कि त्रिपुरासात मा वाइसाराव बांगाली जतना चों उन्नति खेनाय एवं राजनीतिक अधिकारी ना हिया चों जे आइडियोलॉजी तो ये महाराष्ट्र जे प्लान बिने आइडियोलॉजी ना चों सक्सेस खेमे है जदियो र चिंथिया जितिया बिचन कलसी 2600 किंतु जो सारा एडीसी एलाकाव चों प्राय 18टा टाउन जरा 18टा जगह चों जिते है निरस्क संख्या गरिष्ठता मै है आरोबाव आं त्रिपुराबासिनो महाराजानो या हामबाया फायो ताकिसा माने सिगांनि बागै माने ताकिसा उन्नति खालायहांखो सिगांनि सिमी ताकिसा उन्नति माने व्यवसा वंफोंथौ बा कोनो शिक्षा बा अनेक रकम माने आबरो ताकिसा ब्रो माने गाहाम खाय नायखे गाहाम नंनाय माने जों आसाव जोंनि राजानो ताकिसा माने डेभलपमेन्टनि बागै माने जों ताकिसा उन्नति गावानि बागै माने मडार्न सिटी मडार्न विलेज खायनि बागै जों ताकिसा माने चिनि जुबकता तो चिन जुबक तो मनसे नायो माने ताकिसा उन्नति होननानै माने ताकिसा अब शिक्षा दीक्षा बा हस्पिटेलिटी के अब हायनो नांगौ जों माने चाकरी तो नांगौ नुबोदै नु माने जारा अब माने तंनाय रक माने जारा सागाव परे तंनाय रक बन बागै के चाकरी रक फनो माने एडीसीओ नांगौ कारण के अनेक देरबुं खाना माने एडीसीओ चाकरी रक मायang तंनाय रक बा आन बागै के खूब गाहाम माने राजान मथा दलनो पाइखाबा माने गाहाम नु बुदिनाय माने गाहाम नु ब्रक थों बा जोंबो गाहाम खेनो माने पीस खेनो जों अब रेली न खायनो लायनाय माने जागा जागाव खालायखाना बा जागा जागाव खालायाना माने बा चिनि अब चिन दिगिबो खालायाखोबा माने उन्नति खालायाखोबा जोंखे ताकिसा डेभलपमेन्टनि बागै दे ताकिसा आगायमेनो अबनो जों वानसुगु तामाने हिंखे बरबो खालायानिया खालायखाना बर माने बिधान मातांगो खालाया केन्द्र अब मातांगो विधानसभा खालायलेखना इनके जनरल जागाव बर खालायखाना बर ताव जनरल इनके ताव एडीसी माइखाबा एडीसीओ ताकिसा चिनि राजा रक ताकिसा बरन सोलाय ताकिसा गाहाम खदे डेभलपमेन्ट रक प्लस शिक्षा दप्तर থেকে प्लस हेल्थ आबोनि बागैनो आं आसा खालायगो हामबाय बुबाग्रानो आं बनरि पुद्रि जावो आने गरिब ब्रुकसे दक फक्रै बुसाय फक्रै बुसा तंग जावगौ तमा खालाय गाहाम नंनाय नरकनि बागै आं नक माइ जाके गाहाम जावो वातै फायके चन जावो हायंखे आं आके गरिब ब्रुक जासे आइले बुसाय फक्रै सारो तंग जावो जों कस्त खे चले जावो ना बेनो बाइख्लाये बायरेव साफि जाखेबो अपमान दे जानांनि निजेर तांला मायाखेबा लाचिं सिया दे जानांनि हायखेबो मासा जावो ना चलो